aí, galera, do vídeo. Hoje a gente vai ver a nova amiga do DR.FLUFFLY Plants, a AMIGA, ou sei lá o que, Dr. Miss sei lá o que, e vamos fazer. It was you who took my hands away. You locked me in. Don't listen to him, he's fooling you. Don't be silly, I remember exactly. Galera, que? Virar amigo? Oxi, do nada desapareceu. Ixi. Mr. Edgar, dog. Because dog stole my hands. Dog couldn't do that, I'm sure. Are you kidding me? I remember for sure. It was him. Okay. Que? Ela nem é igual. Let's go to the sheriff. He will confirm. Do you trust him? Okay, I agree. Let's go to the sheriff. The only problem is Sunset has blocked all the exits. We cannot go out of here. I know how to beat him. Oxi. Go ahead. I agree. Let's try. Nem quer ver. Vai ficar muito estranho. Ah, acho que é aquele cara que tava com preguiça de desenhar e pegou o ambush pra fazer os outros. Né? Galera, tem esse som aí, né? É porque é a máquina, tá? Ok, galera. Então, tchau, tchau. Ó, eu acho Salve que vai galerinha dar do pra YouTube, beleza? Aqui é o Tite BR, galera, por cima.